A robbery was reported at a three-star hotel in Kampal Panjim involving rooms 205 and 305. According to sources, a US citizen and Swiss citizen was targeted in the incident. Three iPhones and cash amounting to approximately 25 to 30,000, including US dollars, were stolen. Further details are awaited. पणजे कांपालार एका 3 स्टार हॉटेलान जाली चोरी. सकाळी फांतोडेर ही चोरी जाली. 305 आणि 205 ह्या दोन्ही रुमान दोन फॉरेन सिटीजन्स रावताले. हे दोनूय यांचे 3 मोबाईल 3 आयफोन तशेंच 25,000 आणि इन्क्लुडींग US डॉलर्स हे चोरी जालेले आसा. ह्या हेतून आता पणजे पुलीस हांगा हॉटेला कडेन पावलेले आसा आणि आता ते इन्व्हेस्टिगेशन करता. ह्या चोरीच्या प्रकरणान आता पणजे हांगासर केस रजिस्टर जालेली आसा. अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा 24/7.